today there was an inspection here Mercedes and this mangrove area as per High Court direction. I was sent by the complainant for this inspection, and here Goa Coastal Zone Management Authority, their officer had come, as well as the Goa State Pollution Control Board. So the site inspection has been carried out, and the expert member has noted whatever the respondent has done, whatever the debris have been removed, and whichever has not been removed that also been noted, and they will definitely give the report to the Honorable High Court. So any deadline is given? That they will decide, the authority. So what is the conclusion on this? Conclusion in the sense they have to remove all this debris which are remaining left over before the monsoon, and since it is already monsoon have started, light showers have started, so expert member have told the respondent whatever they have to do it, and they will give the report to the High Court. ना हांगासर कितें फिलींग आसलें पळय ताका लागून हें काडपाक. सो उमेदाद ते आतां हें काडटा, थोडे काडला, बट स्टील सम पोर्शन्स आर रिमेनींग. तांकां पावसान मातशी डिफिकल्टी जाता. तेंचो कॉन्ट्रॅक्टर कितें म्हणटा की आतां पावस पडलो आमकां मातशी डिफिकल्टी जाता म्हणून, आनी एज पर कोर्ट डायरेक्शनाक लागून आमकां तांकां ते इन्सिस्ट करचें पडटा. सो बिफोर हेवी रेन्स कितें आहा पळय तें तुमी काडून मेकरा म्हणून, बिकॉज इट इज पॉसिबल नाव न्ही. आनी खंय खंय फिलिंग्स केल्ल्या घातलेले आयटम्स आसा कितें आसा वी हॅव आयडेंटिफायड आनी वी हॅव शोड देम. कितें ते एक्झॅक्टली हे बांद सीडी वेस्ट ते ह्या बांदाक मागीर कितें जाता, ते सीडी वेस्ट जाता तेवढी दॅट इज ऑल मँग्रोव्ज लायन. सो ते मँग्रोव्ज लायनान तेंचे कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज वेस्ट घातल्या पळय थंयसर, तितून बांदाची वीथ वाडोवन उडयल्या. दुसरें म्हणजे ते सगळें एका मँग्रोवच्या रुटांक पावल्लें आसा. सो दॅट वील डिस्ट्रॉय ऑल द मँग्रोव्ज एंड ऑल दॅट. सो वी हॅव टोल्ड देम टू रिमूव. सर कसली खंयचे डिपार्टमेंट आसलें इनवॉल्व? इन्स्पेक्शन खंयचे डिपार्टमेंट आसली? ही आमी CRZ आसा आनी पोल्युशन कंट्रोल. सर तुमचें नांव? म्हजें नांव डॉक्टर शिरोडकर. केन्ना म्हटल्या कार म्हणून सांगला? एज अर्ली एज पॉसिबल. दे हॅव म्हणजे बिफोर हेवी रेन्स तेणी सगळें काडून रिस्टोर करपाक जाय. तशें पळोवपाक गेल्यार सर चडशे मँग्रोव्ज आतां मेल्ले कशेच आसा. आतां कितलो टायम अजून लागतलो काडपाक? हे मेल्या ते वेगळे न्ही. आतां सायडीक पळय आसा, यू कॅन सी दे आर फ्लरिशिंग. सो ते प्रोटेक्ट जावंक जाय ते. आनी दुसरें म्हणजे कितें, बांदाची जी वीथ आहा ताका हे परत फिलींग करून करून तशें उपकारना. सो दॅट इज स्पॉयलिंग द एनवायरमेंट. तेंच्यांनी केला, फील केला. ती आतां सर्वे डिपार्टमेंटाक चॅक करूंक लायल्या. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच ऑफ. ऑफर कुपन काय वेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले.